السلام عليكم. Happy to meet you again. أنا سعيد بلقائكم مرة أخرى مع درس جديد. وهذا الدرس ديال اليوم إن شاء الله غيكون حول الأيام، حول أيام الأسبوع اللي كنقولوا بالإنجليزية days of the week. days of the week. days of the week. عندنا هنا day اللي هو اليوم، وعندنا week اللي هو أسبوع. days of the week. okay, so أول واحد عندنا Monday. Monday اثنين. ثلاثة Tuesday. Tuesday. أربعة Wednesday. Wednesday. خميس Thursday. Thursday. جمعة Friday. Friday. سبت Saturday. Saturday. أحد Sunday. Sunday. okay, good. لاحظتوا هنا عندي او ولكن قلت ما، هذا هو النطق ديالو Monday ماشي مو Monday. no Monday. okay. Tuesday عندي اس ولكن في النطق ديالو كيتنطق زاد Tuesday. Tuesday. good. Wednesday لاحظتوا هنا دي، هاد دي silent ما كيتنطقش، كنقولوا Wednesday ما كنقولوش Wednesday. no say Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Tuesday ثلاثة. خميس Thursday. Tuesday. Thursday. good. جمعة Friday ماشي Friday. Friday. سبت Saturday. أحد Sunday. Sunday. هنا عندنا day كنقولوش Monday. no we say Monday. day. قلنا day هو اليوم. good. Sunday أحد. sun هنا كلمة هي ممكن تعرفوا عليها اللي هي الشمس. Sunday. good. دابا نحاولوا نديروا هاد الأيام في واحد الديالوج صغير ولا واحد الحوار. إلا شي واحد مثلا بغيتي تسولو تقول لي أين يوم هذا، أين نهار هذا، ما يعني سولتيه على اليوم، أين اليوم، واش اثنين ولا ثلاث ولا الأربع إلى آخره، غتقول لي what day is it today. what day is it today. what day is it today. أين يوم هذا. what day أي يوم هذا اليوم. today عندي هنا today. اللي كنقولوا today يعني هذا اليوم، اليوم، ولكن ملي كنقول day كنقصد اليوم بصفة عامة ماشي بالضرورة اليوم هذا النهار. day يوم، ولكن نقول today يعني هذا اليوم، يعني كنهضر على هذا النهار today. what day is it today. اللي غنجاوب غنقول it's. مثلا إلا كان السبت it's Saturday. كان اثنين it's Monday. كان الجمعة it's Friday. it's إنه الجمعة، إنه يوم السبت and so on. نتمنى الدرس ديال اليوم يكون واضح وسهل وتحفظوهم إن شاء الله معايا، وشكرا جزيلا. نشوفكم في الفيديو الماجي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.